السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ ہم نے 28واں سپارہ مکمل کر لیا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہم اس سے اگلا سپارہ 27واں سپارہ شروع کریں گے، چونکہ 27واں سپارے کی پہلی سورت ہے سورۃ الذاریات، تو ہم یہاں سورۃ الذاریات کی ابتدا کریں گے جو کہ 26ویں سپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ہم سورۃ الذاریات کی ابتدا کریں گے اور سورۃ الذاریات جا کر 27ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے، اس لیے آج ہم سورۃ الذاریات کی ابتدا کریں گے۔ سبق کے ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الذاریات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا۔ یہاں آپ دیکھیں واو کے بعد الف ہے، لام ہے، ان دونوں حرفوں کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ واو کو ڈائریکٹ ذال سے ملائیں گے اور ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ والذاریات ذروا۔ فالحاملات وقرا۔ فالحاملات وقرا۔ فالجاريات يسرا۔ فالجاريات يسرا۔ فالمقسمات أمرا۔ فالمقسمات أمرا۔ إنما توعدون لصادق۔ قاف پر وقف کی حالت میں قلقلہ کریں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے۔ انما توعدون لصادق۔ والذاریات ذروا۔ فالحاملات وقرا۔ فالجاريات يسرا۔ فالمقسمات أمرا۔ إنما توعدون لصادق۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَإِنَّ الدِّينَ۔ نون پر یہاں غنہ کریں گے اور نون کو اس دال سے ملائیں گے، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور عین کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے اور عین کو ہم نے ادا بھی کرنا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ والسماء
إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف युफ़क या के बाद वाव है, लेकिन इस वाव को हम नहीं पढ़ेंगे। इस वाव के ऊपर जो हमज़ा है इसे हम पढ़ेंगे। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक व इन्नद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफ़ी क़ौलिम मुख्तलिफ युफ़कु अन्हु मन उफ़िक क़ुतिलल ख़र्रासून। रा पर कड़ा ज़बर आने की वजह से रा को मोटा भी करके पढ़ेंगे और रा को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। क़ुतिलल ख़र्रासून अल्लज़ीन हुम फ़ी गमरतिन साहून الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار। यहाँ लाम को हम इस नून से मिलाएंगे। इस लाम और नून के दरमियान 4 से 5 हर्फ हैं, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। अलन्नारी, रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक करके पढ़ेंगे। युफ्तनून यौम हुम अलन्नारी युफ्तनून وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون
चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून। ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي
أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا तुबसिरून। यहाँ बा पर कलकलह भी करेंगे और सौत को मोटा करके पढ़ेंगे। रा पर पेश होने की वजह से रा को पुर करके पढ़ेंगे। वफ़िस समाई, फा को हम डायरेक्ट इस सीन से मिलाएंगे, इस लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, इस अलिफ को भी छोड़ देंगे और इस या को भी नहीं पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ना है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम। यहाँ पहला कॉफ मोटा है और दूसरा बारीक है, इस बात का ख्याल करना है। रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून वबिलअस्हार हुम यस्तग़फ़िरून वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिलमुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाई, यहाँ भी रा को मोटा पढ़ेंगे, रा पर ज़बर है, फिर बा को इस सीन से मिला देंगे। फ़वरब्बिस समाई वल अर्ज़ि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق अल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज सूरतुज़्ज़ारियात का एक रुकू पढ़ा जो कि तकरीबन 15 से 16 लाइन बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आज का हमारा सबक पढ़ाना अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। एक बार फिर तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो जब 28वां सिपारा मुकम्मल होने की खुशी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।